Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la salle Paul VI, notre rendez-vous du mercredi avec le pape François pour l'audience générale. En hiver, les audiences se passent dans la salle Paul VI, puisque dans la ville éternelle, il arrive parfois aussi qu'il fasse froid ou alors qu'il pleuve. Et donc aujourd'hui, le Saint-Père donne sa catéchèse à l'intérieur, catéchèse à laquelle assistent environ 7000 fidèles. Après avoir salué ses collaborateurs, le Saint-Père ouvrira cette audience. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Parola del Signore. Dans l'Évangile selon saint Jean, et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce. Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to John. And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. We have beheld his glory, glory as of the only begotten Son from the Father, and from his fullness we have received grace upon grace. The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Johannesevangelium. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Juan. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São João. E o Verbo fez-se homem e veio habitar conosco. E nós contemplamos a sua glória,
a glória que possui como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graças sobre graças. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. الكلمة صار بشرا فسكن بيننا فرأينا مجده مجدا من لدن الآب لابن وحيد ملؤه النعمة والحق ومن ملئه نلنا بأجمعنا وقد نلنا نعمة على نعمة. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Jana. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Oto Słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nel percorso di catechesi sulla celebrazione Au cours des catéchèses sur la célébration eucharistique, nous avons vu que l'acte pénitentiel nous aide à nous dépouiller de nos présomptions et à nous présenter à Dieu tels que nous sommes réellement, conscients d'être pécheurs, dans l'espoir d'être pardonnés. Justement, de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine naît la gratitude exprimée dans le Gloria. Un hymne très ancien et vénérable avec lequel l'Église, rassemblée dans le Saint-Esprit, glorifie et supplie le Père, Dieu le Père et l'agneau. L'exorde, le début de cet hymne, Gloire à Dieu au plus haut des cieux, reprend le chant des anges à la naissance de Jésus à Bethléem, annonce joyeuse de l'accolade entre le ciel et la terre. Ce chant implique, nous rassemble nous aussi, rassemblés en prière, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Après le Gloria, ou lorsqu'il n'y a pas de Gloria, tout de suite, il y a tout de suite après l'acte pénitentiel, la prière prend une forme particulière dans l'oraison appelée collecte, par laquelle est exprimé le caractère qui est propre à la célébration. Caractère qui varie selon les jours et les temps, les périodes de l'année. Avec l'invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à se rassembler, à se recueillir avec lui dans un moment de silence, dans le but de prendre conscience d'être à la présence de Dieu et fait surgir chacun dans son propre cœur les intentions personnelles avec lesquelles il participe à la messe. Le prêtre dit « Prions ». Et ensuite, il y a un moment de silence. Et chacun pense aux choses dont il a besoin, choses qu'il voudrait demander dans sa prière. Le silence ne se réduit pas à l'absence de mots, mais au
fait d'être prêt à écouter d'autres voix, celle de notre cœur et surtout la voix du Saint-Esprit. Dans la liturgie, la nature du sacré silence dépend du moment où il a lieu. Pendant l'acte pénitentiel et après l'invitation à la prière, aide au recueillement. Après la lecture ou l'homélie, c'est un rappel à méditer brièvement sur ce qu'on a entendu. Après la communion, favorise la prière intérieure de louange et de supplication. Donc, avant de l'oraison du début, le silence aide à se recueillir à nous-mêmes et à penser à la raison pour lesquels nous sommes là. Alors, voilà l'importance d'écouter notre âme pour l'ouvrir ensuite au Seigneur. Nous sommes peut-être fatigués, nous avons vécu des moments de joie, de douleur, et nous voulons le dire au Seigneur, invoquer son aide, lui demander d'être proche de nous. Nous avons peut-être des proches, des amis malades ou qui traversent des épreuves, des moments difficiles. Et nous voulons confier à Dieu le sort de l'Église et du monde. À cela sert le silence avant que le prêtre, en recueillant les intentions de chacun, exprime à haute voix à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites d'introduction, faisant justement la collecte des intentions individuelles. Je recommande vivement aux prêtres d'observer ce moment de silence, de ne pas aller trop vite. Prions dans le silence. C'est très important. Sans ce silence, nous risquons peut-être de négliger le recueillement de l'âme. Le prêtre récite cette collecte, les bras grands ouverts. On prie comme ça, les bras bien élargis. C'est l'attitude de celui qui prie de Laurent, assumée par les chrétiens dès les premiers siècles, comme est témoigné par les fresques des catacombes romaines, pour imiter le Christ, les bras grands ouverts sur le bois de la croix. Et là, le Christ est l'orant et en même temps la prière. Dans la croix, nous reconnaissons le prêtre qui offre à Dieu le culte, c'est-à-dire l'obéissance filiale. Dans le rite romain, les oraisons sont courtes, mais riches de signification. On peut faire beaucoup de méditations sur ces oraisons. Sont si belles. Méditer les textes, même à l'extérieur de la messe, peut nous aider à apprendre comment nous adresser à Dieu, ce que pouvons lui demander, quels sont les mots qu'il faut utiliser. Que la liturgie puisse devenir pour nous tous une véritable école de prière. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française présents à cette audience sont heureux de vous adresser leurs vœux, sont heureux de vous assurer de leur sincère attachement et de leur prière pour votre personne et pour toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique.
il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine dans l'acte pénitentiel, naît la reconnaissance exprimée avec le Gloria. Cette hymne très ancienne reprend le chant des anges à la naissance de Jésus, la joyeuse annonce de l'étreinte du ciel et de la terre. Chant de louange à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, l'agneau qui enlève les péchés du monde, le Gloria est aussi une supplication confiante de la bienveillance divine qui se conclut avec la doxologie trinitaire, caractéristique de toute la célébration eucharistique. Après le Gloria, ou après l'acte pénitentiel en fonction du temps liturgique, au moyen de l'invitation « Prions », le prêtre exhorte le peuple à s'unir à lui dans un moment de silence qui ouvre à l'oraison dénommée collecte. Le silence, dont le caractère dépend du moment où il intervient au cours de la messe, permet, juste avant la collecte, de nous disposer à écouter la voix de notre cœur et surtout celle de l'Esprit Saint et de présenter au Seigneur nos intentions personnelles. Après ce bref moment de silence, le prêtre, dans l'attitude de l'orant, les bras étendus pour imiter le Christ sur la croix, exprime à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites d'introduction et dont le contenu va de la louange à la supplication. Aussi, méditer ces textes en dehors de la messe peut nous apprendre à mieux nous tourner vers Dieu. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les pèlerins de langue française. Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare gli studenti delle scuole medie e superiori di Parigi, nonché i membri dell'Associazione Franco-Peruviana. Possa la liturgia diventare per noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, una vera scuola di preghiera. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en particulier les collégiens et lycéens de Paris, ainsi que les membres de l'association franco-péruvienne. Que la liturgie devienne pour nous, avec l'aide de l'Esprit Saint, une véritable école de prière. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our catechesis on the Holy Eucharist,
We now turn to the Gloria and the opening prayer. Having confessed our sinfulness and asked God's forgiveness in the penitential rite, we recite on Sundays and holy days the ancient hymn, Glory to God in the highest. Echoing the song of the angels at our Lord's birth, we praise the mercy of the Father in sending his Son, who takes away the sins of the world. The opening prayer is also called the Collect, because it gathers up and presents to the triune God all our individual prayers. The priest's invitation, "Let us pray," is followed by a moment of silence as we open our hearts and bring our personal needs to the Lord. The opening prayer praises the Father's provident love revealed in history and then implores his continued help as we strive to live as his sons and daughters in Christ. By ancient tradition, the prayer is addressed to the Father through the Son in the Holy Spirit. By reflecting on these rich prayers and uniting ourselves with the Church in lifting them up to God, we see how the liturgy becomes for each Christian a true school of prayer. Saluto i pellegrini di lingua inglese presenti all'udienza odierna, specialmente quelli provenienti da Norvegia, Nuova Zelanda e Stati Uniti d'America. Rivolgo un saluto particolare ai numerosi seminaristi e studenti universitari qui presenti. Su tutti voi e sulle vostre famiglie invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. I greet all the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from Norway, New Zealand, and the United States of America. In a special way, I greet the numerous seminarians and university students present. Upon you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, an allen Sonntagen außerhalb der Advents- und Fastenzeit sowie an Festen und Hochfesten wird bei der Heiligen Messe das Gloria gesungen oder gesprochen. Mit diesem altehrwürdigen Hymnus greift die Kirche den Gesang der Engel zu Weihnachten auf und stimmt in die Liturgie des Himmels ein. Sie verherrlicht den Vater und Christus, das Lamm Gottes. Lob, Preis, Anbetung und Dank verbinden sich mit dem vertrauensvollen Flehen um Gottes Gnade und Huld. Darauf folgt das Tagesgebet, das die Eigenart der Feier gemäß dem Tag oder der Zeit des Kirchenjahres zum Ausdruck bringt. Mit der Einladung „Lasset uns beten“ fordert der Priester dazu auf, sich in einem Moment der Stille zu sammeln, um sich darauf zu besinnen, dass wir vor Gottes Angesicht stehen und um im Herzen unsere persönlichen Anliegen auszusprechen. Das heilige Schweigen ist ein wichtiger Teil der Messe und nimmt unterschiedlichen Charakter an, abhängig von der jeweiligen Stelle der Feier. Besinnung, Sammlung, Betrachtung, Lob und Anbetung. Beim Tagesgebet
sammelt der Priester die Anliegen und Bitten der Gläubigen und trägt sie im Namen aller als Lob- und Bittgebet vor den Herrn, das immer mit einer trinitarischen Formel abgeschlossen wird. Es richtet sich an Gott Vater durch den Sohn im Heiligen Geist. Con affetto saluto i pellegrini di lingua tedesca presenti a quest'udienza. La Santa Messa ci offre preghiere e testi ricchi di significato che possono animare la preghiera personale, aiutandoci ad apprendere come rivolgerci a Dio. Facciamo sì che la liturgia della Chiesa diventi per noi una vera scuola di preghiera. Dio benedica voi e i vostri cari. Von Herzen grüße ich die Pilger deutscher Sprache bei der heutigen Generalaudienz. Die Heilige Messe bietet uns Gebete und Texte von reicher Bedeutung. Diese regen unser persönliches Beten an und sind uns eine Hilfe zu lernen, wie wir uns an Gott wenden können. Schauen wir zu, dass die Liturgie der Kirche für uns zu einer echten Gebetsschule wird. Gott segne euch und eure Lieben. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarles sus sentimientos de filial afecto. Toujours en direct de la salle Paul VI pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, anglaise, allemande. Et le Saint-Père s'adressera maintenant en espagnol aux fidèles de langue espagnole. Cuyo texto se encuentra en el reverso de los billetes que tienen en sus manos. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos, dedicamos la catequesis de hoy al canto del Gloria y a la oración colecta que forman parte de los ritos introductorios de la Santa Misa. El canto del Gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en cierto modo, un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Después del Gloria viene la oración llamada colecta. Con la expresión oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo. La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en modo particular a los grupos provenientes de España y América Latina. Pidamos a la Virgen María que interceda por nosotros, para que la Santa Misa sea de verdad una auténtica escuela de oración en la que aprendamos a dirigirnos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência
testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Nos dias e tempos festivos da liturgia eucarística, temos o Glória, que inicia com o cântico dos anjos em Belém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Seguem-se as aclamações de louvor, bênção, adoração e agradecimento a Deus Pai Omnipotente e ao seu Filho Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E estes sentimentos de louvor entrelaçam-se com a súplica confiante da benevolência divina. Podemos dizer que o Glória é uma abertura da terra para o céu, que se inclinara sobre a terra. E o último elemento dos ritos de introdução à missa é a oração chamada coleta, variável segundo os dias e os tempos do ano. Como preparação para ela, o celebrante dirige este convite à Assembleia. Oremos, seguindo-se alguns momentos de silêncio. O silêncio não é mera ausência de palavras, mas predisposição para ouvir outras vozes, a do nosso coração e, sobretudo, a voz do Espírito Santo. Antes da oração coleta, o silêncio ajuda a recolhermos-nos em nós próprios e a pensar nos motivos que nos trouxeram à presença de Deus. Talvez tenhamos vivido dias de grande fadiga, de alegria ou de sofrimento, e queremos dizê-lo ao Senhor, implorando a sua ajuda e pedindo que não nos abandone. Talvez tenhamos familiares ou amigos doentes, atribulados, e queremos confiar ao Senhor as necessidades deles, da Igreja e do mundo. Para isto servem os breves momentos de silêncio antes do sacerdote recolher, daí chamar-se coleta, as intenções de cada um, expressando-as a Deus em voz alta e em nome de todos na oração comum. Recomendo vivamente aos sacerdotes que observem estes momentos de silêncio. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Con grande affetto saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i fedeli venuti da Luziana e Arcozzelo, augurando a voi tutti di trovare nella liturgia una vera scuola di preghiera. Vegli sul vostro cammino la Vergine Maria e vi aiuti ad essere segno di fiducia e di speranza in mezzo ai vostri fratelli. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione di Dio. Eis a tradução das suas palavras. Com grande afeto, saúdo os peregrinos da língua portuguesa, em particular os fiéis vindos de Lusiânia e Arcozelo, com votos de que possais vós todos encontrar na liturgia uma verdadeira escola de oração. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا
للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، خلال مسيرة التعليم حول الاحتفال الإفخارستي رأينا أن فعل التوبة يساعدنا على التجرد من ادعاءاتنا وعلى المثول أمام الله كما نحن حقا، مدركين أننا خطأ، مترجين أن يغفر لنا. وتحديدا من اللقاء بين البؤس البشري والرحمة الإلهية يولد الامتنان الذي يعبر عنه في نشيد المجد لله. تستخدم بداية هذه الترنيمة نشيد الملائكة عند ولادة يسوع في بيت لحم، إعلان فرح لعناق الأرض والسماء. وهذا النشيد يشملنا نحن أيضا المجتمعين في الصلاة، لأنه يشكل انفتاحا للأرض نحو السماء كجواب على انحناء السماء على الأرض. بعد نشيد المجد لله تأخذ الصلاة شكلا مميزا من خلال صلاة الجماعة، التي من خلالها يتم التعبير عن الطابع الخاص بالاحتفال والذي يتغير بحسب الأيام وأزمنة السنة. من خلال الدعوة لنصلي يحث الكاهن الشعب ليقف معه في لحظة صمت لكي يدرك أنه في حضرة الله، وليرفع كل واحد في قلبه نواياه الشخصية التي من خلالها يشارك في القداس. لكن ما هو مضمون هذه الصلاة؟ باختصار هي تذهب من التسبيح إلى التضرع، ويتلوها الكاهن باسطا ذراعيه. إنه موقف المصلي الذي استخدمه المسيحيون منذ العصور الأولى للتشبه بالمسيح الباسط ذراعيه على خشبة الصليب، هو المصلي والصلاة معا. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, tornare a meditare i testi delle orazioni, anche fuori dalla messa, può aiutarci ad apprendere come rivolgersi a Dio, cosa chiedere, quali parole usare. Possa la liturgia diventare per tutti noi una vera scuola di preghiera. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن العودة للتأمل في نصوص الصلوات حتى خارج القداس يمكنها أن تساعدنا على تعلم كيفية التوجه إلى الله، ماذا نطلب وأية كلمات نستعمل، لتصبح الليتورجية بالنسبة لنا جميعا مدرسة حقيقية للصلاة. ليبارككم الرب. Vous avez entendu le Saint-Père qui, après avoir salué les fidèles de langue portugaise, a salué les fidèles de langue arabe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles polonais. Pragną złożyć Waszej świątobliwości wyrazy czci i oddania. Chcą też zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie kart wstępu. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim nam tu obecnym swojego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również nasze rodziny, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Pobłogosławi też różańce i inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Ojciec Święty, kontynuując cykl kateches o celebracji eucharystycznej, zatrzymał się dziś nad hymnem Chwała na wysokości Bogu oraz następującej po nim modlitwie zwanej kolektą. Hymn Gloria podejmuje śpiew aniołów przy narodzinach Jezusa w Betlejem, który obejmuje także zgromadzonych na Eucharystii. Następują kolejno po sobie aklamacje uwielbienia, błogosławieństwa, adoracji i dziękczynienia skierowane do Boga. Uczucia uwielbienia przeplatają się z ufnym błaganiem o Jego życzliwość i są zwieńczone oddaniem chwały Trójcy Świętej. Ten hymn stanowi jakieś otwarcie ziemi ku niebu w odpowiedzi na pochylenie się nieba nad ziemią. Kolekta rozpoczyna się wezwaniem módlmy się, przez które kapłan zachęca lud do skupienia się wraz z nim w chwili milczenia,
aby uświadomić sobie przebywanie w obecności Boga i wzbudzić każdy w swoim sercu osobiste intencje, z którymi uczestniczy we mszy świętej. Milczenie jest przygotowaniem na słuchanie głosu naszego serca, a przede wszystkim głosu Ducha Świętego. Następnie kapłan, zbierając intencje każdego w imieniu wszystkich, wyraża głośno Bogu wspólną modlitwę. Przechodzi od uwielbienia do błagania o Bożą interwencję w naszym życiu. Kapłan odmawia tę modlitwę z rozłożonymi rękoma. Jest to postawa przyjęta przez chrześcijan od pierwszych wieków, naśladująca Chrystusa z ramionami rozpiętymi na drzewie krzyża. Powrót do rozważania tych liturgicznych tekstów może stać się dla nas wszystkich prawdziwą szkołą modlitwy. Saluto cordialmente i pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, trovandoci ancora agli inizi dell'anno, lo affidiamo al Signore e chiediamo che sia un tempo di grazia, di pace e di speranza per noi, per le nostre famiglie e per il mondo intero. Benedico di cuore voi e i vostri cari. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, stojąc wciąż u początków roku, zawierzamy go Panu i prosimy, aby był czasem łaski, pokoju i nadziei dla nas, dla naszych rodzin i dla całego świata. Z serca błogosławię Wam i Waszym najbliższym. Santo Padre, Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. Sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Cari pellegrini di lingua italiana, benvenuti. Sono lieto. Chers pèlerins de langue italienne, bienvenue. Je suis heureux d'accueillir les diacres permanents du diocèse de Biella, au nord de l'Italie, et les sœurs Ursulines, missionnaires du Sacre-Cœur. Je souhaite à chacun que cette rencontre ravive la communion avec le ministère universel du successeur de Pierre. Je salue les groupes paroissiaux venus de différentes villes de la péninsule italienne et notamment d'Épouille. Les écoles et les élèves venus de la Basilicata, on est au sud de l'Italie, ainsi que de Cisterna di Latina, à côté de Rome. Je salue les dirigeants et les élèves de la Guardia di Finanza, de l'Aquila, l'association du volontariat socio-sanitaire de Bronte et la Fondation Institut National des Cancers de Milan. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés
Chers jeunes, soyez des porteurs de l'amour du Christ auprès de vos amis. Chers malades, trouvez dans la tendresse de Dieu le soutien dans la douleur. Et vous, chers jeunes mariés, soyez des témoins de la beauté du sacrement du mariage grâce à votre amour fidèle. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et con spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et soc nunque usque in seculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de dimanche prochain à partir de 10h en direct du Vatican. Vous pourrez suivre la messe pour la journée mondiale du migrant et du réfugié. Un grand merci à Vanina qui était aujourd'hui à la technique. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous dimanche prochain à 10h. Très bonne journée et à très bientôt sur KTO.